आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। काहेकि ना कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही गणेश पूजा ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। शुक्र ग्रह चंद्रंक घर को गले माने आपणकर षष्ठ भाव को गले, चाकिरीर भाव को गले एवं सूर्य आपणकर केंद्र को चलन कले, आपणकर सप्तम भाव को चलन कले एवं गुरु नक्षत्र परिवर्तन कले एवं मंगल मध्य आपणकर भाग्य भाव को चलन करिवे तो केंद्र त्रिकोण राजयोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। तही गणेश पूजा ठारू आपणकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। शुक्र, सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति राशि परिवर्तन करुछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। एही गणेश पूजा ठारू आपणकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही गणेश पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश, जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। शुक्र आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे, चाकिरीर भाव को चलन करिवे। पूर्वरु आपणकर चाकिरी जनित समस्या देखा देउथिला, बहुत अधिक आर्थिक समस्या देखा देउथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। करजर मायाजाल रे आपण फसी जाइथिले। आपण ऋण नैथिले किंतु ऋण को सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे एही गणेश पूजा ठारू दूर हेबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। देखंतु सर्वप्रथमे तो शुक्र आपणकर षष्ठ भाव को चलन करुछंती एवं षष्ठ भाव रे शुक्र एवं बुध लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करुछंती। षष्ठ भाव आपणकर रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव होइथाए एवं आपणकर चाकरीर भाव मध्य होइथाए। जो व्यक्ति विशेष माने बेरोजगारी थिले, जो मानक पाखरे कोनोसी भी चाकरी बाकरी नथिला तो सेमानकु एही गणेश पूजा परे चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। आपण चेष्टा जारी रखंतु। समस्त इंटरव्यू रे आपणकु सफलता प्राप्ति हेबा। बुध एवं शुक्र एठारे बसी आपणकु करजर मायाजालरू मुक्त करिवे। पूर्वरु जदि आपण करजर मायाजाल रे फसी जाइथिले, ऋण नैथिले किंतु ऋण को सुझिबारे सक्षम होई पारु नथिले, ताहेले एही गणेश पूजा परे आपण समस्त ऋण को सुझिबारे सक्षम हेबे। एवं जदि भी केही आपणकर क्षति करिबाकू चाहुथिला, जदि भी केही आपणकर शत्रु थिला तो सेमानकर दमन हेब। केही भी आपणकर किछि क्षति करि पारिबे नाही। एहा परे सूर्य आपणकर सप्तम भाव निजर सो राशि को चलन करुछंती एवं सप्तम भाव आपणकर दाम्पत्य जीवन, आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव होइथाए, पब्लिक कंटाक्टर भाव होइथाए। तो यही गणेश पूजा परे जो व्यक्तिविशेष माने बेपारी अछंती, व्यापार वाणिज्य करुछंती, सेमानकु सेमानकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति देखिबाकू मिलिबा। आपण निजे देखिबे एही गणेश पूजा परे आपणकर व्यापार वाणिज्य रे किछि ना किछि ग्रोथ अवश्य देखिबाकू पाइबे। आपणकर डेली आमदानी रे वृद्धि हेबा। आपण किछि पैसा मध्य संचय करि पारिबे। व्यय तुलना रे आपणकर आय अधिक रहिबा। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा।
आपण ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ଆଣିକରି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ବସିଲେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କରିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମନ ମନାନ୍ତର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ପାର୍ଟନର ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। କର୍ମସ୍ଥାନ ବା କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ। ତ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଘରକୁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ, ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଚାରିଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ବକ୍ର ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ
बलवान अवस्था आपणकर स्वास्थ्य जदि किछि पूर्वरु समस्या थिला तो सही समस्या दूर होइजिब। आपण स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। मातांकर स्वास्थ्य जदि किछि पूर्वरु समस्या थिला ताहा मध्य धीरे धीरे दूर होइजिब। तो मोटामोटी देखिबाकू गले एही गणेश पूजा परे कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष माने समस्त क्षेत्र में उन्नति करने को जाउछंती। आहा भाग्य क्षेत्र में हेउ, कर्म क्षेत्र में हेउ, व्यापार वाणिज्य, वैवाहिक जीवन में हेउ, समस्त क्षेत्र में उन्नति करने को जाउछंती। अधिक शुभफल प्राप्ति करने पाई आपण शनिंकर बीज मंत्र जप अवश्य करंतु। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रभु गणेशंकर आराधना करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।